Utgangspunkt på den nye modellen var at jeg skulle bytte ut 5 V8-ere og gå for en 13 liter. Jeg hadde jo grunn bestemt meg på forhånd, jeg visste jo hvilken bil jeg ville ha. Hi, welcome to Sodetelje, welcome to Scania. We have the start of the assembly process right here, and we'll see as we follow it through how we take the engine from the first components and keep building it until we get the complete engine assembly at the end of the line. Hello, Even. Hei. Allt sånt som drar energi, det har vi pillet på, reducerat. Skal dere spare de prosenter dere lover oss, så må jo det gjøres en stor jobb. På alle områder. Ja. All the processes that we try and optimize energy efficiency start with the engine. Detaljer som vi som kjøper bilene ikke tenker som... Aldrig på det. Men det är här som tusentals ingenjörstimmar för att göra den här optimeringen. Ja.